स्टार्ट हालेलुया। यीशु मसीह नासरी के पाक बुजुर्ग और मुबारक नाम में आप तमाम मुकद्दसीन की सलामती हो। आपके भी सलामती हो। आमीन। आइए अजीजों, आज हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे। मेरे साथ निकालिएगा। आज हम खरूज की किताब में से सीखेंगे। खरूज की किताब उसका चैप्टर नंबर 20 और वर्स नंबर 12 की हम तिलावत को सुनेंगे। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है ज़रूर मेरे साथ निकालिएगा। खरूज की किताब और उसका खरूज की किताब चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 12, इसकी आज हम तिलावत को सुनेंगे। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है ज़रूर मेरे साथ खोलें। और आज हम कलाम मुकद्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए हम सब सीखेंगे। पुराने अहदनामा के स्टार्ट में ये दूसरी बुक है, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 20 एंड वर्स नंबर 12 की हम तिलावत सुनेंगे। जिसने हवाला निकाल लिया है अपनी जगह पर वो शख्स खड़ा होगा और हम बाइबल मुकद्दस में से तो तिलावत को सुनेंगे। जी प्लीज सारे सुनेंगे, बेटी पढ़ेगी। खरूज की किताब उसका 20 बाब उसके 12 लाइन। तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। आमीन। जी हमारे दरमियान में बेटी रोशनी है। बेटी भी अपनी जगह पर खड़ी होगी, ऊंची आवाज में तिलावत करेंगी। तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरे खुदा तुझे देता है दराज हो। आमीन आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र बुलंद आवाज में खुदावंद का शुक्र हो। शुक्र हो कि खुदा ने आज फिर से हमें बाइबल मुकद्दस के अंदर से कलाम को सुनने का फजल अता किया। तिलावत हमने सुनी। अभी जो बाइबल मुकद्दस में से हमने तिलावत सुनी, आज की तिलावत का हमारा अनुमान है वालिदैन की इज्जत करना। आज के मैसेज का हमारा टॉपिक है वालिदैन की इज्जत करना। वालिदैन यानी माँ बाप की इज्जत करना। आज के कलाम का ये हमारा अनुमान है, वालिदैन की इज्जत करना। और ये जो हुक्म है ये खुदा ने मूसा के जरिए बनी इस्राएल कौम को ये हुक्म बख्शा। ये पाक अल्फाज खुदा ने अपनी बिनते कौम के लिए मूसा को दिए, क्योंकि खुदा चाहता है तब भी, आज भी और हमेशा खुदा ये चाहता है कि बच्चे पेरेंट्स की इज्जत करें, बच्चे माँ बाप की रिस्पेक्ट करें। माँ और बाप खुदा ने दुनिया के अंदर हर इंसान को उम्मीद ये रिश्ता बख्शा हुआ है। और ये वाहिद एक ऐसा रिश्ता है जिसके अंदर कभी भी किसी किस्म का कोई लालच नहीं आता। माँ और बाप बिना लालच के बच्चों से प्यार करते हैं। बाप और माँ के अंदर किसी किस्म का लालच नहीं होता। वो लालच के बगैर बच्चों से प्यार करती हैं और उनकी परवरिश करती हैं। बाकी दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं, दुनियावी रिश्तों की बात कर रहा हूँ, उन रिश्तों में कहीं ना कहीं किसी सबब से, किसी वजह से लालच आ जाता है, प्यार में लालच आ जाता है। लेकिन माँ बाप के प्यार के अंदर कभी लालच नहीं पैदा होता। इसलिए खुदा ने मूसा को जब 10 हुक्म बख्शे तो उन 10 हुक्मों में से एक हुक्म ये था, यहोवा खुदा ने मूसा से कहा कि जाकर मेरी कौम को बता कि तू, लिखा है अभी बेटियों ने तिलावत की बाइबल मुकद्दस में से, लिखा है तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। ताकि तेरी उम्र दराज यानी लंबी तेरी उम्र हो, तेरी उम्र पूरी हो। तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। अजीजों, आज उन बच्चों को आप देखें जो पेरेंट्स की इज्जत करते हैं, उनके ताल्लुक से कभी आप नोट करें कि उनकी जिंदगी के अंदर बेशुमार ऐसी बरकतें आपको मिलेंगी
جو صرف اور صرف ان کی زندگی میں ماں باپ کی رسپیکٹ کرنے کی وجہ سے ان کی زندگی میں وہ برکتیں نازل ہوئی. بے شمار آپ بچوں کو دیکھیں جو پیرنٹس کی عزت نہیں کرتے اور ان کی زندگی میں غم ہیں, پریشانیاں ہیں, ان کے گول جو ہوتے ہیں وہ کبھی پورے نہیں ہوتے. وہ اپنے دل میں ارادہ باندھتے ہیں کہ میں ایک بڑا آفیسر بنوں گا, یا میں بڑا ہو کر میں بڑے ہو کر کام کروں گا, لیکن وہ اپنے ارادہ میں پورا نہیں ہوتے. اس کی ریزن کیا ہے؟ فرسٹ آف آل وہ بچے اپنے ماں باپ کو عزت نہیں دیتے. یہ پہلا پوائنٹ ہے کہ وہ اپنے بچے ماں باپ کو عزت نہیں دیتے. اور دوسرا پوائنٹ, وہ بچے سمجھتے ہیں کہ ہم سب کام خود کر سکتے ہیں, ہمارا باپ ماں نہ بھی ہو تو نو پرابلم. آج بے شمار بچوں کا یہ مسئلہ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا انٹیلیجنٹ ہوں, میں یونیک ذہن کا مالک ہوں, تو میں خود یہ کام کر سکتا ہوں. کئی دفعہ آپ کو پتہ ہے بچے یہ الفاظ بولتے ہیں, ماما آپ کو نہیں پتا, پاپا آپ کو نہیں پتا. کئی دفعہ کام کرتے کرتے بچے یہ الفاظ بول دیتے, ماما آپ کو نہیں پتا. تو اگر ماما کو نہیں پتا تو پھر پتا کسی ہے؟ اگر پاپا کو نہیں پتا تو پھر پتا کسی ہے؟ کبھی بچہ باپ سے بڑا نہیں ہو سکتا, کبھی بیٹا ماں سے بڑے نہیں ہو سکتے. یہ رشتے خدا نے ایسے دے دیے ہیں ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے جو یونیک ہے. ایک انگریزی کا لفظ ہے یونیک, جس کی مثال کوئی نہیں ہے. یہ عمدہ رشتے ہیں جو خدا نے ہمیں عطا کیے ہیں پیرنٹس کے. آج مبارک ہے وہ شخص جو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرتا ہے. مبارک ہے وہ بیٹیاں, مبارک ہے وہ بچے جو اپنے پیرنٹس کی عزت کرتے ہیں. مبارک ہے وہ زندگیاں جو اپنے والدین کی رفاقت میں رہتی ہیں. اور کئی دفعہ عزت بچے کرتے تو ہیں پیرنٹس کی, لیکن اوپر سے دکھاوا کرتے ہیں, دل سے عزت نہیں کرتے. ایک دل سے رسپیکٹ ہوتی ہے, جو رسپیکٹ آپ کے دل کے اندر سے نکلتی ہے. پیرنٹس کے لیے عزیزو وہ رسپیکٹ, وہ عزت جو آپ اپنے باپ یا اپنی ماں کو دیتے ہیں دل سے, اسے خدا جانتا ہے اور اس کا خدا اجر دیتا ہے. اگر ایک بیٹی ایک بیٹا اپنے دل سے اپنے باپ کو اپنی ماں کو عزت دیتا ہے, ایک بچہ, تو خدا اس بچے کی نیچر کو جانتا ہے. کئی ایسے بچے ہیں کہ جو غصے کی وجہ سے اپنے پیرنٹس سے نفرت کرتے ہیں اور گھر چھوڑنے پر تل جاتے ہیں. بائبل مقدس میں اس کی ایک مثال ہمیں ملتی ہے, مصرف بیٹا, جس نے دنیا کی خواہشوں کو لیا, دنیا کی خواہشوں میں وہ کھو گیا, دنیا کے کاموں میں وہ گر گیا, اور دنیا کی خواہشوں کو اور اپنے دوستوں کو مصرف بیٹے نے ماں باپ سے زیادہ عزت دی. اور ایک وقت آیا کہ وہ اپنے باپ کو چھوڑ کر دور چلے گیا. لیکن بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ باپ کی جگہ مصرف بیٹے کے جو ساتھ جڑے ہوئے دوست تھے وہ باپ کی جگہ نہ لے سکے. باپ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا. آپ کی زندگی میں جتنی بھی خواہشیں ہیں وہ خواہشیں آپ باپ کی جگہ نہیں لے سکتے, ماں کی جگہ نہیں لے سکتے. چاہے مصرف کے دل میں یہ بات تھی کہ میں جاؤں گا باہر, اپنے دوستوں کے ساتھ مزے کروں گا, اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزاروں گا, اور اس نے کہا کہ باپ کی کیا بات ہے, باپ بس ٹھیک ہے, باپ میرا ہے تو اوکے دیٹس آل. لیکن نہیں, ایک وقت آیا کہ پھر اسے اپنا باپ یاد آیا. جب اسے دنیا میں ٹھوکریں لگی, دنیا سے غم ملے, تو پھر اسے اپنا باپ یاد آیا. کئی دفعہ دنیا داری میں رہتے ہوئے لوگ کہتے ہیں پیرنٹس کی قدر ہمیں تب ہوتی ہے جب وہ گزر جاتے, جب ان کی چارپائی, ان کی کرسی, ان کی جگہ خالی ہمیں نظر آتی ہے, اس وقت ہمیں باپ اور ماں یاد آتی ہے. لیکن جب وہ ہمارے سامنے ہوتی ہے تب ہم انہیں اسلام بھی نہیں کرتے, انہیں عزت نہیں دیتے, ان کی قدر نہیں کرتے, ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کرتے. آج مبارک ہے وہ شخص, وہ بیٹی, وہ بیٹا
جس نے اپنی زندگی خدا کو دی ہے. مبارک ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی خدا کو دی ہے, اور وہ بچے مبارک ہے جنہوں نے مسیح کو اپنی زندگی دی ہے اور وہ اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں. عزیزو, آج ہم اپنے دل میں اس بات کو رکھیں, باپ اور ماں یہ جو دو ایسے اہم رشتے ہیں, یہ آپ کو دنیا میں کہیں نہیں مل سکتے. جتنے مجھے آن لائن واچ کر رہی ہیں, میں آپ سے بھی مخاطب ہوں. باپ اور ماں کا جو رشتہ ہے یہ خدا نے عمیق ہمیں بخشا ہے. آپ دنیا کے سفر کر لیں, آپ دنیا کی سیر کر لیں, آپ محنت کر کے بڑے آدمی بن جائیں, لاکھوں کروڑوں ڈالر کما لیں, تو بھی باپ اور ماں کی جگہ کوئی رشتہ نہیں لے سکتا. آپ کی کمائی, آپ کی عزت ایک سائڈ پر, باپ اور ماں کا جو رشتہ ہے وہ یونیک رشتہ ہے, عمدہ رشتہ ہے جو خدا نے ہمیں دیا ہے. باپ اور ماں کی جگہ کبھی کوئی نہیں لے سکتا. آپ کے دل میں بڑے خواب ہیں کہ میں دنیا میں جاؤں, جہازوں کی سیر کروں, دنیا گھوموں, یہ سب کچھ بھی کر لیں گے تو بھی آپ کو کہیں بھی باپ اور ماں نہیں ملیں گے. جو باپ اور ماں خدا نے آپ کو دے دیا ہے, یہ پیرنٹس آپ کے جو ہیں, یہ آپ کے لیے میں سمجھتا ہوں خدا کے بعد دنیا کے اندر جو خدا نے آپ کو ایک خاص اور پاک اور اچھا اور مبارک جو آپ کو خدا نے رشتہ بخشا ہے, وہ فرسٹ آف آل ایک بچے کے لیے باپ اور ماں کا رشتہ ہوتا ہے. باقی رشتے اس کے بعد آتے ہیں, باقی رشتے ان رشتوں سے نکلتے ہیں. دیکھیں, بچہ جوان ہوتا ہے تو اس کے لیے باپ اور ماں اس کی سوچتا ہے بیاہ کے لیے, اس کی شادی کے لیے, لیکن اگر باپ ماں نہ ہو تو کوئی نہ ہو. پیرنٹس, ماں باپ کا جو رشتہ ہے, اس رشتے میں سے باقی رشتے نکلتے ہیں. دنیا کے اندر رہتے ہوئے جتنے بھی ہمیں رشتے ملتے ہیں وہ باپ اور ماں کے وسیلے, ان کی دعاؤں کے وسیلے ہمیں باقی رشتے ملتے ہیں. ایک باپ کی دعا ہے کہ خدا آپ کو کامیاب کرے, ایک ماں کی دعا ہے کہ خدا آپ کو کامیاب کرے, تو خدا آپ کو اچھے ٹیچرز دیتا ہے جو آپ کی اچھی تربیت کرتے ہیں. ایک باپ اور ماں کی دعا کے وسیلے خدا آپ کو اچھے دوست دیتا ہے جو آپ کو کمپنی دیتے ہیں. ماں باپ کی دعا سے خدا آپ کو اچھا ماحول دیتا ہے جہاں پر آپ کی اچھی پرورش ہوتی ہے. پیرنٹس کی دعا سے خدا آپ کو بہن بھائی ایسے اچھے دیتا ہے جو آپ کے ساتھ قدم قدم آپ کے ساتھ چلتے رہتے ہیں. ماں باپ کی دعا سے خدا آپ کو ہر طرح کی نعمت دینے کی قدرت رکھتا ہے. اس لیے آج دنیا کے اندر بے شمار بچے اس لیے اپنی زندگی کے اندر فلاپ ہیں کیونکہ وہ ماں اور باپ کی عزت نہیں کرتے, ماں باپ کو اگنور کرتے ہیں. ماں باپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پچھلے زمانے کے ہیں, اب زمانہ بدل گیا ہے. زمانہ چاہے بدل جائے, ماں باپ کبھی نہیں بدلتے. ایک دفعہ جو ماں باپ خدا نے ہمیں دے دیے ہیں وہ ہمیشہ وہی رہتے ہیں, اور اس لیے ماں باپ سے بڑے بننے کی کوشش کبھی نہ کیا کریں, نہ کبھی سوچا کریں. زمانہ چاہے بدل جائے, نہ خدا بدلتا ہے, خدا یکساں ہے, نہ ہمارے پیرنٹس بدلتے ہیں. اور بدلتا کون ہے؟ بدلتا انسان خود ہے. بچے بدل جاتے ہیں, وقت گزرتا ہے, بچے بدل جاتے ہیں. ماں باپ کو وہ درجہ, وہ مقام نہ دینے کی وجہ سے بچوں کی زندگیوں میں مصیبتیں آ جاتی ہیں. اگر آپ کا باپ یا آپ کی ماں آپ کو منع کرتی ہے کہ بیٹا یہ کام نہ کر, لیکن تو بھی آپ وہ کام کرتے ہیں, تو آپ کو اس کام میں نقصان ہوگا, چاہے سالوں کے بعد نقصان ہو. اور جب آپ کو نقصان ہوگا پھر یاد آپ کو بات آئے گی کہ میرے باپ نے کہا تھا کہ بیٹے یہ کام نہ کر, یہ کام تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے, لیکن تو بھی میں نے یہ کام کیا. اس لیے آج سے اپنے دل میں اس بات کو رکھیں کہ خدا نے جو مجھے ماں اور باپ کا رشتہ دیا ہے یہ بڑا خوبصورت ہے, اور اس لیے میں اس رشتے کی ہمیشہ قدر کیا کروں گا. ڈیلی آج جتنے مقدسین یہاں پر موجود ہیں, اگر میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کلام کو اپنی زندگی میں لے لیں گے تو ترقی آپ کی زندگی کا مقدر بن جائے, آپ
आपकी जिंदगी में बरकतें नाज़िल होंगी, ब्लेसिंग्स आएंगी। आपकी जिंदगी के अंदर जो बरकतें हैं वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगी। अगर आप चाहती हैं आप दुनिया में कामयाब हो तो फिर आज से अपने माँ बाप की इज्जत करना शुरू करें। दुनिया के अंदर जो लोग कामयाब हैं वो भी तो इंसान है, लेकिन अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी है। कई दफा हम कहते हैं कि हम खुदा की बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन जो बाप जो माँ हर वक्त आपके सामने है, अगर आप उनकी इज्जत नहीं करते तो आप खुदा की इज्जत कैसे कर सकते हैं? आपको फर्स्ट ऑफ ऑल चाहिए कि कलाम के पाक हुक्मों को मानते हुए जो खुदा ने हमें दिए हैं, इन हुक्मों को मानते हुए हम अपने पेरेंट्स की इज्जत करें। कौन कौन अपने माँ और बाप को डेली गुड मॉर्निंग कहता है, टाइम विश करता है, सलाम पापा जी, सलाम मामा जी, गुड मॉर्निंग पापा जी? और जो शख्स नहीं कहता वो आज से कहा करेगा अपने बाप की अपने माँ की इज्जत करेगा। आपको खुदा बड़ी बरकत देगा। आपकी जिंदगी के अंदर से खुदा हर तरह की परेशानी हो। कई दफा हम सोचते हैं कि बच्चों को कोई परेशानी नहीं, बच्चे बेसिकली जब वो अपना गोल सेट करते हैं कि मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ कि मैं आगे जाकर ये बनूंगा या ये बनूंगी, तो जब आपके गोल नहीं पूरे होते तो कई दफा बच्चे खुदकुशी पर तुल जाते हैं। लेकिन वो गोल पूरे क्यों नहीं होते? क्योंकि हम पेरेंट्स की इज्जत नहीं करते। कुछ ऐसी बरकतें हमारी जिंदगी में आती हैं, याद रखिएगा, कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स हमारी जिंदगी में पैदा हो जाती हैं जो आप और मैं जब हम खुदा के हुजूर आकर झुकते हैं और खुदा के लिए खुदा के हुजूर झुकते हैं और खुदा के लिए अपनी जिंदगी सलीब के नीचे ले आते हैं और उस वक्त हम कलाम को अपनी जिंदगी में लेते हैं और फिर इन हुक्मों को याद रखते हैं। फिर हमारा बाप हमारी माँ हमें जो भी हुक्म देता है उन हुक्मों को फिर जब हम मानते हैं उस वक्त हमारे ऊपर बरकतों वाला अजीज आसमान खुलते हैं, ब्लेसिंग्स वाला आसमान खुलता है। बरकतें हमेशा आसमानों से बरसती हैं और हमारी जिंदगी को ब्लेस करती हैं। बरकतें जो है वो आसमानों से बरसती हैं और हमारी जिंदगी को ब्लेस करती हैं। हम बाबरकत हो जाते हैं। दुनिया के अंदर जो लोग सक्सेसफुल हैं, कभी आप उनकी हिस्ट्री को देखें तो उनकी हिस्ट्री से आपको मिलेगा कि वो लोग अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करते हैं। अगर आप चाहते हैं आपकी उम्र पूरी हो, कई दफा आपको पता है कई कुछ ऐसे जवान होते हैं जो जवानी के अंदर ही मर जाते हैं, लेकिन खुदा का ये वादा है और वो वादा हम सब के साथ है। अगर आप चाहते हैं आप लंबी उम्र हासिल करें तो आज से आप अपने बाप और अपनी माँ की दिल से इज्जत करें। जैसे मैंने पहले बताया, ऊपर ऊपर से नहीं, दिखावा नहीं हमने करना। अपने बाप और अपनी माँ की हर बात को मानना है, हर उनकी बात के अंदर खुदा की रजा है और खुदा आपको बरकत देगा, खुदा आपको ब्लेस करेगा, खुदा आपकी जिंदगी के अंदर से नाकामियों को खत्म करेगा। आज दुनिया में बेशुमार बच्चे नाकाम हैं, उसकी रीजन, उसका सबब यही है कि वो ज्यादा चालाक हो चुके हैं, अपने आप को ज्यादा उन्होंने एक्टिव कर लिया है, अपने जहन को ज्यादा एक्टिव कर लिया है, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ के अंदर नाकाम है। वो है तो बहुत एक्टिव लेकिन वो कामयाब नहीं है। लेकिन कई दफा आप देखिए बड़े मासूम से बच्चे, भोले से बच्चे, लेकिन खुदा उन्हें सरफराज करते हैं। क्या रीजन है? क्या आप सिर्फ अपनी मेहनत पर इन्हिसार करते हैं कि मैं मेहनत करूंगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा? कभी आपने नहीं शायद सोचा कि जो बाप और माँ की दुआ है वो खुदा के हुजूर बाखूर की मानी होती है। जब बाप और माँ बच्चों के लिए दुआएं करते हैं, जो बच्चे तंग करते हैं माँ बाप फिर भी उनके लिए दुआ करते हैं, लेकिन जो बच्चा माँ बाप का फर्माबरदार होता है, माँ के अंदर से, बाप के अंदर से उसके लिए दुआएं निकलती हैं और एक वक्त आता है कि खुदा उसे कामयाब करते हैं, खुदा उसे बरकत देते हैं। इसलिए खुदा ने कहा मूसा से कि ए मूसा, तू मेरी कौम को जाकर कह कि मेरी कौम के जो बच्ची हैं वो अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करें ताकि वो कामयाब हो, ताकि उनकी उम्र पूरी हो, ताकि वो कभी जवानी में ना मरे। क्यों जवानी में बच्चे मरते हैं? क्योंकि वो जब बाप की बात नहीं मानते,
गलत ड्राइविंग करती हैं, जवानी में खत्म हो जाते हैं। उसमें बाप की गलती नहीं है, उसमें माँ की गलती नहीं है, उसमें गलती उस बच्चे की है जिसने बात नहीं मानी। बाप मना कर रहा है कि बेटी छत पर ना जा, बाप मना कर रहा है कि सर्दी में ना बाहर निकल, लेकिन तो भी बच्चे जिद करते फिर बीमार हो जाते हैं। उसमें बाप या माँ की गलती नहीं, वो तो मना कर रही है, गलती उस बच्चे की है जो नाफरमानी करता है। और नाफरमान जो बच्चे होते हैं वो हमेशा कहीं ना कहीं जाकर वो ठोकरने लगती है और वो अपनी जिंदगी के अंदर परेशानी को उठाते हैं। खुदा को भी वफादार बच्चे पसंद है, माँ बाप को भी वफादार बच्चे पसंद है। वफादारी के अंदर से ऐसे जो बरकतें निकलती है। अगर आप चाहती हैं आज के हम खूब कामयाब हों तो आज से अपने माँ बाप की इज्जत करना शुरू करें। माँ बाप की इज्जत करना ये एक ऐसी कुंजी है, चाबी है, जिसके जरिए हम मल्टीप्लाई ब्लेसिंग्स को रिसीव कर सकते हैं। अनगिनत ब्लेसिंग्स हमारी जिंदगी में आ जाएंगी। आपके लिए हवाला को दोबारा से पढ़ूंगा। लिखा है, तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। खुदा ने ये एक जैसे किसी को हम कह देते हैं कि तू ये काम करेगा तब तुझे ये बरकत मिलेगी, हुक्म दे देते हैं। बेसिकली ये एक प्रॉपरली फरमान है खुदा का, ये हुक्म है। ये कोई डिसाइडेड बात नहीं है कि कई दफा हम चूज कर लेते हैं कि चल ये काम नहीं तो ये तो कर सकता है। ये अटल ये बात है कि बच्चे अगर बाप माँ की इज्जत करेंगे तो बरकत पाएंगे। ये उनके लिए खुदा ने एक हुक्म दे दिया है कि अगर बच्चे ऐसा करेंगे तो वो ब्लेस होंगे, तो उनकी उम्र पूरी होगी। जिस जगह पर वो रहेंगे उस जगह पर मैं उन्हें मुबारक ठहराऊंगा। जो बच्चे इंजीनियर्स बनते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, पायलट बनते हैं या बड़े बड़े ओहदों पर फैज हो जाते हैं, वो भी इसी तरह मोहल्लों से निकलते हैं, बस्तियों से निकलते हैं, वो आसमानों से नहीं गिरते। अगर एक शख्स जहाज आ रहा है तो वो डायरेक्ट आसमान से नहीं गिर गया, वो भी कभी आपकी तरह बच्चा था। उसने पेरेंट्स की इज्जत की, टीचरों की इज्जत की, बड़ों की इज्जत की, बुजुर्गों की इज्जत की, और एक वक्त आया कि खुदा ने उसे सक्सेसफुल किया। तरक्की खुदा ने बख्शी, तरक्की आसमानों से। अगर आसमान से तरक्की ना आए तो हम तरक्की को हासिल नहीं कर सकते। तरक्की को हासिल करने के लिए आपको फर्मा बरदार होना है। अपने अंदर से हर तरह की नाफरमानी को आज हमने खत्म करना है और हर अपने बाप और अपनी माँ की हर बात को मानना है, तो आप वफादार बच्चे बनेंगे, तो खुदा आपको बरकत देगा, तब आपकी जिंदगी के अंदर बरकतें नाजिल होंगी, तब आप तालीम में भी ब्लेस होंगे, आप अपनी स्टडी में भी ब्लेस होंगे, अपनी सेहत में भी ब्लेस होंगे, और एक वक्त आएगा कि खुदा आपको बड़े ओहदे पर लेकर जाएगा, फिर आपके वसीले यीशु नाम जलाल पाएगा। आज बेशुमार बच्चे हैं जो बाप की माँ की बात नहीं मानते, तो वो नशों में गिर जाते हैं, फिर नशा उनकी आदत बन जाती है। एक वक्त आता है नशा उनकी मजबूरी बन जाती है, वो फिर चाहते नहीं कि हम नशा करें, लेकिन मजबूरन उन्हें करना पड़ता है। वो जब नहीं करते तो वो गलियों में गिरे होते हैं। लेकिन जब बाप मना करता था कि बुरी बच्चों में ना जा, बुरे दोस्तों में ना बैठ, तू ना इस कंपनी को ज्वाइन कर, तब वो बच्चे बाप और माँ की बात को नहीं सुनते। एक वक्त आता है वो बच्चे अपनी जिंदगी से तंग हो जाते हैं, इंजेक्शंस लगाते हैं, ड्रग्स यूज करते हैं, उनकी जवानियां तबाह हो जाती है, जवानियों में वो मर जाते हैं। लेकिन जो बच्चे माँ बाप की बात मानते हैं, खुदा उन्हें नशे की तासीरों से, नशे की बदरूहों से, गुर्बत की बदरूहों से, बीमारियों की बदरूहों से खुदा उन बच्चों को महफूज रखता है, और वो बच्चे बड़े होकर एक जबरदस्त कौम बनते हैं, जबरदस्त कौम बनते हैं। और तब ऐसे होता है जी जैन सर, कब ऐसे होता है? जब वो बच्चे माँ बाप की बात मानते हैं। सेहतमंद बच्चे सेहतमंद माशरा कायम करते हैं। सेहतमंद जो बच्चे हैं वो सेहतमंद एक कौम बन जाते हैं। सेहतमंद बच्चे, एक और चीज लास्ट में बताऊंगा, फिर मैं मैसेज को क्लोज करूंगा। जो बच्चे माँ बाप की बात को मानते हैं उनके जहन को खुदा सेहतमंद बना देता है, उनके अंदर खुदा सेहतमंद जहन पैदा कर देता है। सेहतमंद दिमाग हमेशा सेहतमंद अच्छे फैसले करता है।
جس کا اچھا ذہن، پاک ذہن جس کے اندر ہوگا، صحت مند ذہن ہوگا، اس کے اندر برداشت ہوگی، وہ شخص غصے میں نہیں آئے گا، گناہ کو نہیں پسند کرے گا. لیکن کمزور شخص جو ہے اس کے اندر ذہن بھی کمزور ہو جاتا ہے، اور کمزور ذہن کا شخص جو ہے وہ گناہوں میں گر جاتا ہے. لیکن مضبوط ذہن کا مالک شخص، صحت مند جس کے اندر دماغ ہے، وہ شخص گناہوں کے اندر گرتا نہیں ہے بلکہ خدا اسے سنبھالے رکھتا ہے. آج سے اپنے پیرنٹس کی عزت کریں. خدا آپ کو صحت مند ذہن دے گا، صحت مند دماغ دے گا. آپ لائف کے ہر ایریے کے اندر کامیاب ہو جائیں گے. خدا آپ کو بلندیوں پر لے کر جائے گا. آئیے ہم سب اپنی آنکھیں بند کریں گے، اپنے سروں کو جھکائیں گے اور ہم سب دعا کریں گے. سب آنکھیں بند کریں گے، سب سروں کو جھکائیں گے اور ہم دعا کریں گے. پریز گاڈ.